इस वीडियो सीरीज में हम दुनिया के तमाम ममालिक के झंडे जानने वाले हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Federated States of Micronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, North Macedonia, Norway, Oman, Islamic Republic of Pakistan, Palau, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, St. Kitts and Nevis, St. Lucia। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि YouTube हमारे वीडियोस को मजीद लोगों को रेकमेंड कर सके।